Hello guys, selamat malam semuanya. Kembali lagi ke channel gua Dwika 30. Hari ini gua mau main jaga pintu terkunci di Roblox, guys. Buat lu yang udah pernah mainin tulis di komentar, dan buat lu yang pengen tahu gimana seruan di game ini, langsung aja guys ditonton, guys. Sorry guys, gua udah lama ini jarang upload karena komputer gua itu dikit-dikit error, guys. Dikit-dikit nge-lag. Udah nggak kuat guys dia, guys. Ini aja udah nggak masuk di akal nih. Alhamdulillah bisa, cok. Alhamdulillah, berarti memang harus diupdate, guys. Kita main sendiri aja, guys. Let's go. You cry lazy. Joke, yeah, and we don't want. Welcome to our hotel. Alhamdulillah bisa ternyata. Rest to your heart's content. Congratulations untuk komputer ini, guys. Ternyata dia bisa The dimainin, hotel guys. has a strict no refund policy under any circumstances. Good luck. Good luck. And we hope Oke guys, kita biar tahu gimana game ini seru atau tidak. Harusnya sih seru ya guys ya gamenya ya, guys. What? Wah. Woi. Oh no. Bedroom monster never sleep alone. Let a ghost into your room first. Door knocker. Window shaker. Okay, let's go. Hey, it's the front desk. You read that paper I left? So, keep your door locked tonight, yeah? Somebody's gonna knock. Don't open it. Just take a peek first. Peephole, the little camera, whatever. If they're talking weird, that ain't a person. Trust me. So yeah, don't let them in. Just chill. Wait it out. Oh, and keep the curtain closed. If the window starts tapping, go check it. Quick though, don't take your time. If power cuts out, get to the breaker and flip it. Fast. One more thing. Don't ever sleep alone. There's something in that bathroom. Wait for the others. Sleep together. It won't touch a full room. Stay in your room. Don't die. You'll be fine. Oke, thank you. Probably. Thank you meja depan. Anyway, sleep tight. Oke, And I hope I sleep see you tight. in the morning. Serem banget anjing. Kamar apa ini? Woi, pelan-pelan kali ngetuknya. What the fuck? Dokter, oke dokter. Iya dokter, ini dokter. Oke dokter. Lah. Dari dua aja guys. Baru main dari dua aja. Telepon. You're still here. Wow. Okay. That's great. Most folks don't make it past the first night. Good for you. So, look, same deal as last night. Door stays shut. Don't believe anybody out there. Yang ketok-ketok tadi cuma gak ada orangnya, men. What the fuck, si tangan panjang. Tangannya panjang banget anjir. Hah? Oh shit. Ini si tangan panjang, guys. What the fuck? Tangannya panjang banget anjir.
Kamarnya rusak. Gadis pirang. Oke, sesekali kita memang butuh perempuan. Oke, let's go gadis pirang. Udah tidur beneran anjir. Lah, tidur lagi kita ini. Hari ketiga sekarang guys, let's go. Tempat masih aman. Oke, tunggu dulu. Monster Black. That's a Monster Black. Monster Black. Hah? Berdua. Oh shit. Hah? Oh iya, ada laba-laba. Oke. Ya. Woi, laba-labanya di sini malah tidur anjir. Lah, kok dia malah tidur, Cok? Apa ini? Dia malah tidur anjir. Orang dua itu baik ternyata, guys. No. Tutup. Kuarsan gue 93. Woi. There might be something translucent walking around in the hallway. Siapa ini? Keep an eye out. Ini bayangan hantu anjir. Nenek. Nenek, kita nggak butuh nenek. Oke, nenek, maaf nenek. Wih. Ada dua, ada tiga, ada dua orang. Oke. Let's go. Coba kita nggak tidur kali ya. Udah dah, tidur aja dah. Aman. Gini doang ternyata aman lah. Bisa-bisanya itu meledak, Cok. What the fuck. Siapa ini ngasih kue? Betul dulu CCTV.
Yummy! Yummy! Buset, sit. Oh, kaget gua anjir yang diri botak. Wah, anjing. Woi. No way. Kaget tuh gua asli anjir, anjir. Mati mau monster inian anjir. Gila kaget Welcome tuh, to Cuk. our hotel. We have prepared a suite for you. Rest to your heart's Skip, skip, content. skip, skip. Sabar. Oke. Oke, window seeker, oke. Telepon, kecil telepon. Hey, it's the front desk. Oke, lama. Kaget gue, Cok. Oke, let's go. Oke, tidur dia bisa. Ini gelapin. You're still here. Wow. Yes, I'm still here, masih. Anomali berjoget. Anomali nggak jelas ini. Anomali nggak jelas, fix nggak jelas. Kita coba keluar dulu. Ini ngapain gitu, Cok? Ah, fix aneh. Aneh. No. Hah? Nggak jelas itu aneh. Buset, nyonteknya pelan. Wah, ini bahaya nih. Ini. Oke, coba. Oke. Aman. Ba. Bawa pisau dia.
Bawa pisau dia. Ngapain dia bawa pisau? Gua zoom dulu. Fix pisau. Sini lu mau berantem, ayo sini. Sini. No, pergi lu, go away. Nggak jelas dasar. Berdua lagi. Apakah ada laba-laba lagi? Ada laba-laba, fix laba-laba, cok. Gede banget laba-labanya. Oke. Tapi nggak diliatin gimana cara dia bikin laba-labanya ya. Nih. Mbak, enggak deng. Hey, I think there might be something translucent walking around in the hall. Ini nih hantu ini nih. Ini dia hantu ini. Apa dia? Cewek. Oh bagus nih, cewek nih. Cewek bagus nih. Oke, cewek bagus nih. Cewek cantik. Hah? Wah. Ternyata dia hantu. Ternyata dia hantu anjir. Ternyata dia anomali anjir. Guys, kita main lagi guys. Loading asset. Welcome to our hotel. Oke, sekarang gue paham. Gue paham. Berarti kita yang bebayang itu nggak boleh dibuka, cok. Hey, it's the front desk. You read that paper I left? So, Sabar gila anjir. Dokter, oke dokter. Kita masuk dokter. Oke dokter, saya akan masuk dokter. Oke, selamat dokter, bukan anomali guys. here, Wah, anomali fix, lihat lu goyang. Wah, nggak jelas. Lock door. Kan anomali tuh, tawan tuh. Jadi begitu soalnya layarnya anjir. Ini orang baru nih. Ini orang baru nih dia nih. Belum lihat gua. Oke. Boleh.
Silakan tidur. Ya, selamat. Ternyata di paranormal guys. Nothing's wrong. Barang aneh. Si Monster Black ini lagi. Suruh pergi Monster Black. Nah ya, nggak jelas dasar Monster Black. Laba-laba ini lagi, cok. Muncul, cok. Oke, let's go. Masuk. Oke, thank you anjir dikasih pizza, cok. Oke, dikasih pizza, cok, kita, cok. Makan pizza dulu, guys. Dah. Kita nggak boleh biarkan siapa aja. No. Orang baik. Di depan ada monster, di sini ada monster. It's heading your way. Keep an eye out. Apa tadi ke teleponnya ya? Oh, selamat, cok. Ternyata, cok. Tikus anjing. Pergi tikus. Bangke itu tikus. Kebak lagi anjir dia. Alarmnya bangke. Dia nggak ketok anjing. Kok dia nggak ketok sih? Pria formal. Jangan. Meow. Apa dah? Masukin aja dah. Yuk, boleh masuk dah. Dia anomali anjing. Hah? Dia anomali, cok, anjing. Gimana ini? Bukan. Kan bener kan dia anomali kan anjir. Catat guys. Pria formal itu ternyata anomali guys.
Bisa-bisanya anjing ada anomali, bangke. Welcome to. Oke, pria formal itu anomali. Oke, let's go. Hey, Pria formal itu ternyata anomali. Garis pirang. Oke. Let's go. Ya, garis pirang. Oke, let's go, tidur garis pirang. Garis pirang baik, cok. Walaupun dia pirang. Oh. here. Ya, abang answer lu ya. Antivirus kali ya? Ah, dia lagi nih. Si pria formal ini lagi, cok. Enggak. Kan lu bener lu anomali lu, nggak ngetok-ngetok anjir. Oke, Sheriff, boleh Sheriff. Ya, Sheriff boleh. Let's go, Sheriff. Oke, Sheriff, aman Sheriff. Sheriff aman ya, Sheriff aman. Lah, kok nggak bisa sih? Kalau sistem gua nggak berfungsi, cok. Si Black ini lagi, cok. Berapa kali dia harus datang ke sini si Black ini? Pergi, udah pergi. Gini doang anjing dia nih. Nggak jelas, gue kira bakal ngapain, cok. Laba-laba, pasti laba-laba nih. Ada laba-laba nih pasti. Tuh kan, laba-laba kan. Oke, masuk. Laba-laba anjir. Oke, a good sleep tight. Ya, dia lagi, cok. Ini anomali, cok. Anomali tanpa ketok-ketok pintu, cok. Gue udah tahu sekarang anomali. Yang nggak ketok-ketok pintu pasti anomali, guys. Jadi jangan bukain pintunya. Nah, nih nggak anomali nih. Tuh. Oke, boleh. Oke. Ingat guys, kita harus berbuat baik guys, karena kebaikan itu bakal kita sendiri yang menerimanya guys. Oke. Dokter ini bukan anomali. Oke dokter, let's go dokter. Jadi dokter.
Oke, thank you. Bah, kan tahu gua. Jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka. Buset nih, kompolan kali. Ya, kue. Let's go. Yummy! Yummy! Kawasan kita masih sedikit. Salah satunya ada yang mati. Dia mati kali ya? Bahkan laba-laba. Front desk here. I just saw the anomaly at the window. It's heading your way. Keep an eye out. Oh fucking. Hampir aja, Cok. Gue tadi ngeliatin Cok, anomali, Cok. Gitu. Oh, apaan tuh? Ah, tiba-tiba dia jatuh anjing, mayat. Lagi harus diapain mayat? Ah, pergi. Lah, mayatnya ngapain ini? Punya pergi anjing. Weh. Tahan dulu. Ya, kejebak. Ya kejebak. Anjing. Masih ada baik. Pergi apa? Masih ada bayi ini dia. Harus diapain sini guys? Lah. Allah. Kaget gua anjing. Oke, let's go. Di anomali asu. Ternyata di anomali guys, anjir. Ternyata dia anomali, Cok. Maksudnya dia bukan anomali. Kali ini dia anomali, anjir. Welcome to our hotel. Ya, sabar. Sabaran banget. Itu di zoom. Oke, ya, sabar. Hey, it's the front desk. You read that paper I left? So, Okay. Oke,
Oke, petugas. Ya petugas, lagi bukan anomali, boleh bebek petugas. Ya petugas. Oke, ya. Wah, nenek ini normalin nih biasanya nih. Mari guys. Waduh. Oh iya nenek, sorry nek, ada yang nyamper nek. Lu nenek jadi di sini. Tuh kan, lu pasti anomali. Buset deh, kagak sabaran banget anjing. Oke, kakek kuning boleh, kakek kuning. Silakan tidur kakek kuning, boleh. Lu kan anomali, tahu gua. Oke. Enggak, deng. Ya, aman. Si Black ini lagi datang mulu anjir. Sono Black. Laba-laba ini lagi nongol anjir. Setan juga tadi nongol dari sini nih. Laba-laba dari sini. Oke, masuk cepat masuk. Lantas laba-labanya. Cepat aja ini mah. Ya elah petugasnya cok, ini cok Ayan anjir. Petugas Ayan anjir. Janganlah. Tuh, petugasnya Ayan anjir. Jangan anomali dia. Hey, Kebuka sendiri your demi lights Allah. just tripped the breaker. You'll need to head out to the hall panel and reset it yourself. Go out and turn kaget left gua, and anjir. you will find the breaker box.
I'm not doing it for you. Oh no. Oh my god. Monster apa ini anjing? No 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 no. Mampus, anomali ketahuan. Ini monster apa ini anjing? Wah. Kita harus lihat dulu nih. Kita harus lihat CCTV. Wah, cewek bener nih. Cewek bener nih guys. Oke guys. Kita biarin dia masuk guys, cewek guys. Oke. Let's go. Laba-laba banyak banget anjir. Laba-laba jadi banyak ya. Laba-laba jadi banyak sih. Bah. Meow 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 meow. Anomali fix. Anomali fix. Anomali. Garis pirangin sekarang anomali. Kunci pintunya. Mampus lu, tahuan sama gua. Laba-labanya lagi nih muncul anjing, laba-labanya. Oke. Yummy, yummy. Oke, kita udah makan cake. Kita lihat dulu, mukanya nggak jelas. Dia bawa mayat anjir. Tuh lihat, ya kan? Ini bawa-bawanya anomali nih. Dia bawa mayat soalnya nih. Hah? Oh shit. No. Mampus lu. Anomali anjing. Ya, kalau yang kedua nih kita harus lihat dulu nih. Kue lagi. Kue lagi tapi nggak ada orang anjir. Yummy, yummy. Oke. Kosong. Baru, anomali baru. Hide under bed now. Oh. Kaget gua anjing, anomali baru, Cok. Kaget gua. Hey, are you still alive? I was a little bit worried when I saw it on camera. That thing will show up at my side any time now. Stay safe. Oke, you baik. Oke, thank you brother. Let's go brother.
Oke, thank you brother. There's a guy with a knife wandering in the hotel. Make sure you turn off the light when you go to sleep. Oh, oke. Oh, dia nih. Oh, dia udah mulai mengancam. Dia udah mulai mengancam, guys. Gak, aman. Ini nggak bawa apa-apa kok. Aman. Itu kan monster tuh. Mampus, ketahuan monster mau sini loh. Oke, thank you brother. Oke, masuk biru botak. Hari ke-7 guys. Sekarang udah hari ke-7. Tikus anjing. Makanan gue dimakan, kampret. Oke. Oke, let's go masuk. Mari kapan aja nih guys. Gampang banget guys. A good sleep night. Tikus lagi bye anjir. Ini mah bisa tikus doang anjing. Makanan gua. Dia lagi. Oke, gue bakal matiin lampu terus sebelum lu tidur di sini. Wah. Kaget anjing gua. Ini kan yang tadi. Oh, lari lu, pergi lu. Tinggal kunci mulu dia. Tadi udah perasaan ketinggalan kunci. Tidur masuk dah. Tidur dah. Ya tidur. Hari ke-9, let's go. Gue lupa mati lampu. Astaga, gue lupa mati lampu anjing. Hah, lupa mati lampu guys. Untung aja terakhir itu. Coba kompas pertama, cok.